हाई फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमें तुम्हारे संगे शेयर करब शीतेर सकालेर सिम्पल लाल शाक रेसिपि जेटा शरीरेर जोन्नो खूबই उपकारी। ताहले चलो रेसिपिटी शुरू करे जाई। एर जोन्नो निये निलाम लाल शाकगुलो, एगुलोके भालोभाबे परिष्कार करे निয়েছি। एरपर एकटा कड़ाई बसिए एर मध्य दिए दिलाम सादा तेल, तारपर 3टा लाल लंका। लंकागुलो जखन भालोभाबे भाजा हये जाबे तारपर एर मध्य दिए देब पेঁয়াজ कुचि एबं रसुन कुचि। तो पेঁয়াজ एबं रसुनटाके भालोभाबे मिडियाम फ्लेमे कुक करे नेब। पेঁয়াজ एबं रसुनटाके भालोभाबे ब्राउन कालार करे भेजे निয়েছি। एरपर एर मध्य दिए दिलाम लाल शाकगुलो। और आमार आजकेर रेसिपिटा जदि तोमादेर काछे भालो लागे लाइक करो, शेयर करो एबं सबस्क्राइब करते भूलो ना। तो लाल शाकगुलो देওয়ার पर एर मध्य दिए दिलाम सामान्य परिमाणे लवण। एरपर ढाकना दिए ढेके 6 থেকে 7 मिनिटेर जोन्नो कुक करब। 5 मिनट पर ढाकनाटा सरिये चेक करे नेब जलटा शुकिয়েছে किना। तो जलटा एखोनो शुकायনি। एरই मध्य आमी एर मध्य दिए दिलाम 4टा काँचा लंका। देखो एखोनो किन्तु प्रचंड परिमाणे जल एखाने आछे, ताई आमी आरो 5 থেকে 6 मिनट एभाবে ढाकना दिए ढेके आबार कुक करे नेब कয়েক मिनिटेर जोन्नो। ताहले शाकटा अनेक बेशी टेस्टी होबे एबं जलटाओ भालोभाबे शुकिয়ে आसबे। আমি আবার ঢাকনাটা সরিয়ে নিলাম। দেখো এখন কিন্তু একেবারে জলটা শুকিয়ে গিয়েছে, তার মানে এখন শাকটা একেবারে রেডি। তো এরকমভাবে শাক বানালে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। তোমরা কারা কারা আমার মতো এভাবে বাড়িতে লাল শাক রান্না করো কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানাতে পারো। আর আমার যারা যারা এই লাল শাক রান্না করাটা জানো না, আমার রেসিপিটি ফলো করে বাড়িতে অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করো। আই হোপ তোমাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ।